that Hamas perpetrated on October 7th remind us that we will not realize the promise of a better future unless we, the civilized world, are willing to fight the barbarians. Kan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi. Mulai 7 Oktober sampai sekarang ya, kita terus disuguhi dari sosial media, baik itu YouTube dan yang lain-lainnya, tentang apa yang terjadi di Timur Tengah, perang Hamas dan Israel. Tentu ini jadi pemikiran kita ya, apalagi Israel itu ada kaitannya dengan iman kita sesuai dengan Alkitab ya. Jadi Israel itu ada kaitannya dengan Alkitab gitu loh. Nah saudara, karena itu kita pasti tetap berpikir dan mari kita doakan supaya semuanya ini bisa selesai dengan baik ya. Tetapi saya kaget mendengar pidatonya Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel ya. Perdana Menteri Israel mengatakan tidak ada gencatan senjata, dia katakan. Dan dia akan habisin Hamas. Dan dia ajak lagi semua ya bangsa-bangsa untuk bisa ya bekerja sama ya menghabisi Hamas ini, karena menurut dia ini kami korbannya. Nanti setelah kami, kalian juga bisa jadi korban. Gitu kurang lebih kalau saya tadi baca translate-nya ya. Mari kita saksikan bersama saja ya bagaimana pidatonya Benyamin Netanyahu. Tegas, pesan Benyamin Netanyahu bagi dunia. Until recently, many believed that the promise of progress in the 21st century would enable us to move beyond the barbaric horrors of the past towards a better and brilliant future. Many believed that we could go about our comfortable lives and that evil will simply pass us by. It will not. The horrors that Hamas perpetrated on October 7th remind us that we will not realize the promise of a better future unless we, the civilized world, are willing to fight the barbarians. Because the barbarians are willing to fight us. And their goal is clear. Shatter that promising future. Destroy all that we cherish. And usher in a world of fear and darkness. Ladies and gentlemen, this is a turning point. A turning point for leaders and nations. It is time for all of us to decide if we are willing to fight for a future of hope and promise, or surrender to tyranny and terror. Now rest assured, Israel will fight. Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. Hamas launched this war by perpetrating the worst savagery our people have seen since the Holocaust. Hamas murdered children in front of their parents, murdered parents in front of their children. They burned people alive. They raped women. They beheaded men. They tortured Holocaust survivors. They kidnapped babies. They committed the most horrific crimes imaginable. And they're part of the axis of evil that Iran has formed, an axis of terror that works by arming, training, and financing Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, and other terror proxies throughout the Middle East and beyond the Middle East. In fighting Hamas and the Iranian axis of terror, Israel is fighting the enemies of civilization itself. Victory over these enemies begins with moral clarity. It begins with knowing the difference between good and evil, between right and wrong. It means making a moral distinction between the deliberate murder of the innocent
and the unintentional casualties that accompany every legitimate war, even the most just war. It means holding Hamas responsible for the double war crime it commits every day by deliberately targeting Israeli civilians while deliberately using Palestinian civilians as human shields. It means making clear that the use of human shields is not only an immoral tactic of terror, but also an ineffective one. Because as long as Hamas's use of Palestinian human shields result in the international community blaming Israel, Hamas will continue to use it as a tool of terror, and so will others. Hamas will continue to use the basements in Gaza's hospitals as the command posts of its vast terror tunnel network. It will continue to use mosques as fortified military positions and weapon depots. It will continue to steal fuel and humanitarian assistance from UN facilities. While Israel is doing everything to get Palestinians, civilians, out of harm's way, Hamas is doing everything to keep Palestinian civilians in harm's way. Israel urges Palestinian civilians to leave the areas of armed conflict, while Hamas prevents those civilians from leaving those areas at gunpoint. Hamas is also preventing foreign nationals from leaving Gaza altogether. And most despicably, Hamas is holding over 200 Israeli hostages, including 33 children, holding them, terrorizing them, keeping them as hostages. Every civilized nation should stand with Israel in demanding that these hostages be freed immediately and freed unconditionally. I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for a war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere will back this fight. Because Israel's fight is your fight. Because if Hamas and Iran's axis of evil win, you will be their next target. That's why Israel's victory will be your victory. But make no mistake, regardless of who stands with Israel, Israel will fight until this battle is won, and Israel will prevail. May God bless Israel, and may God bless all those who stand with Israel. Ya, saudara, kita sudah mendengar ya bagaimana pidato Benyamin Netanyahu, dan kita doakanlah ya semuanya dalam pimpinan Tuhan. Nah, ini ada pelayanan kami, Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu. Manusia memang memandang kita sepertinya biasa saja, tetapi dalam kerajaan surga Anda berbeda. Haleluya. Haleluya. Apakah di sini ada yang percaya belum diselamatkan? Oke. Yang kedua, apakah kalian percaya kalian sudah diselamatkan? Ya, tunjuk tangan coba yang sudah percaya diselamatkan. Woi, masih ada yang belum tuh? Angkat tangan, angkat tangan. Oh, saya nggak tahu nih, yang angkat tangan ada yang karena ikut-ikutan temannya angkat tangan, dia angkat tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa benar-benar ini dari imannya, dari hatinya? Angkat tangan. Ya, harapan saya benar-benar dari hatinya ya. Benar-benar ini angkat tangannya karena iman. Amin. Kalau angkat tangan kita karena iman, ada kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, cara yang lain lagi. Terakhir, keselamatan itu lewat penebusan. Nah, ini ditawarkan oleh pengajar-pengajar yang mengajar. Untuk saya menawarkan keselamatan penebusan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Saudara, ada orang bertanya ke saya, Pak, Yesus Maha Kuasa. Iya. Kenapa dia nebus manusia berdosa harus mati dulu di atas Golgota? Bukankah dia Maha Kuasa? Seharusnya dia bilang, beres. Karena Tuhan kami nggak perlu dia harus korban di atas Golgota, cukup bilang, beres. Beres. Saudara, apakah Tuhan kita nggak bisa melakukan itu? Bisa. Dia Maha Kuasa. Tapi Anda harus tahu, kasih itu tidak bisa terlepas dari keadilan. Kalau ada yang dia Maha Kasih, dia juga harus adil. Nggak bisa dia bilang dia kasih tapi nggak adil. Haleluya. 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 Karena kita semua ini sudah menggadaikan diri kita kepada dosa, ya, karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa, Roma 3:23, sehingga ubah dosa itu maut. Harusnya kita masuk ke maut, ke api neraka. Tidak ada lagi tawar-menawar. Harusnya kita ke sana. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan kita bilang, hei, sudah kuampuni dosamu, tanpa aku harus mati di atas Golgota, bisa nggak? Bisa. Kenapa Tuhan kita nggak mau lakukan itu? Kenapa dia nggak mau lakukan itu? Karena dia kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Haleluya. Haleluya. Kalau kasih berarti adil. Ya, kalau tidak adil berarti nggak mungkin kasih. Kalau kasih itu harus adil. Dan sudah 5 tahun pelayanan di sini, puji Tuhan, ya, sudah ada 1.000 orang yang percaya Yesus selama 5 tahun. Mungkin saudara berkata, loh kok Pak orangnya banyak lagi? Ya kan sudah dapat kerja, nggak datang lagi, mereka ibadah di tempat lain kan. Misalnya mereka sudah dapat kerja di Bogor, di Cikampek, di Kerawang, mereka nggak ikut lagi di situ. Tapi datang yang baru lagi, ya, datang yang baru. Ada yang dari Madura, ada yang dari Minangkabau, Padang, ada yang dari Jawa Barat, macam-macam lah. Ya banyak etnis, banyak suku lah ya. Puji Tuhan mereka 95% dulu ini adalah Bani Kedar Nebayot, tapi sekarang sudah percaya Yesus, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami kasih mereka makan bukan karena kami nyogok mereka, ya, dan mereka juga datang bukan karena untuk makan, karena mereka itu saudara kalau hanya untuk cari makan ya ngamen aja 1 jam dapat kok 20.000 begitu ya, atau parkiran dan macam-macam lah ya. Tapi memang mereka sudah haus akan firman, lapar akan firman ya. Kita sudah layani berjam-jam, kita harus tunjukkan kasih lah. Kita kasih makan lah. Yesus juga setelah dia khotbah, dia katakan kasih mereka makan, nanti pulang mereka di jalan jatuh. Ya kan, murid-muridnya bilang bagaimana kita cuma punya uang 200 dinar dan juga ini di tempat sepi, bagaimana mau ngasih makan orang sebanyak ini? Apa yang ada pada kalian? 5 ketela roti 2 ekor ikan, dikasih ke Yesus. Yesus menengadah tangannya dan mujizat terjadi. 5 ketela roti dibagi makan 5.000 orang laki-laki, masih sisa 12 bakul ya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan Tuhan mengasihi mereka. Dan bukan hanya sekali, Yesus juga pernah membagi makan 4.000 orang ya, dengan beberapa ekor ikan, hanya 7 ketela roti, dan masih sisa juga 17 bakul. Jadi artinya kita melayani harus dengan kasih. Ya, jadi kita tunjukkan kasih, puji Tuhan ya, mereka bisa mengalami kasih Yesus, bisa percaya Yesus.
Ini juga salah satu untuk mencegah jangan munculnya sel-sel baru teroris. Karena kalau mereka ini tidak ketemu kami, ketemu dengan orang yang punya ideologi teroris bagaimana? Ini juga salah satu cara pencegahan. Mari kita doakan pelayanan ini supaya terus maju dan diberkati Tuhan. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja, berkati pelayanan ini. Kalau ada kelompok tertentu, niat-niat orang tertentu yang coba ingin tutup, gagalkan dalam nama. Sudah 5 tahun kami pelayanan di sini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu, tim Metanoi Tuhan berkati. Semua yang sudah mendukung pelayanan Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.